sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, principal sa Regino Elementary School sa siyudad sa Sugbo ipatangtang sa katungdanan. Kapulisan sa Central Visayas ni Pasigarbo nga nakakuha sila og halos 100% sa conviction rate sa ilang mga kaso. Christmas tree lighting ceremony sa Dakbayan Mandawi ipahigayon karong gabi. Mga kata mga headlines. Sugbo kay Bisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide mayong hapon. Kini si Radyoman AIDA de la Cruz Tampus matod sa tumabalita news updates. Adong Biyernes mga kasama, November 28, weekend na sab. Pasilan pagkapaspas ba? Pinakaadlaw na lang pod, mag-December na mga kasama. Niyan ang detalye sa atong mga balita. Ang principal sa Regino Elementary School ipatangtang sa katungdanan. Kasama mo sa balita Radyoman, Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Ipatangtang sa Barangay Pahina Central sa Siyudad Sugbo ang principal sa Regino Mercado Elementary School sa Dakbayan. Kinitungkol sa gigong repeated unprofessional behavior and lack of coordination with the community ni Dr. Ausunya Cugtas. Ang konseho sa Nesbutang Barangay ni Auhagnak kang Mayor Nestor Archival kinsamay chairman sa local school board pagtangtang kang Cugtas sa katungdanan. Sa samang higayon, City Council pinagin konsyal sa Senyo Andales kinsa kani Barangay Kapitan usab sa Pahina Central iawag sa Cebu City Schools Division paghimog tukmang lakang batok sa principal. Take appropriate and immediate action on this matter, consistent with the existing laws, rules, and regulations governing public school administration and personal conduct. Si Konsehal si Senyo Andales, gipadayagin ni City Schools Division Superintendent Dr. Nimfa Bongo nga ilan ang gikuhaan og pagpasabot si Cugtas batok sa reklamo ni ini. Apan tungkol sa awhag sa konseho sa syudad, ningon si Bongo nga ila pang palawman ang himo nilang investigasyon. Amo lang i-investigate. Isa ka na principal niya, ma'am? Dr. Ausunya Cugtas. Di ipa-explain naman na namo ang principal. Unya? Wala pa po gikuan sa among attorney. Si Dr. Nimfa Bongo, kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. DYHP Radyo mo Nationwide. At oras sa 5:36 sa kahaponan ng kapulisan sa Central Visayas ni Pasigarbo na nakakuha og halos 100% nga conviction rate sa ilang mga kaso. Kasama mo sa balita Radyoman, Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Gipasigarbo sa kapulisan sa Central Visayas, umabot sa halos 100% ang conviction rate sa mga kaso. Ngayon gipasaka sa korte nga naglambigit sa legal nga drugas sa datos sa kipahibaw sa Police Regional Office 7 nga gikan sa Enero 1, 2025 ngadto na sa Nobyembre 26, 2025 ang mga kasong kanapasan sa Republic Act 9165 kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Moabot sa 99.70% aga conviction rate nga nagpasabot nga gisunod gyud sa mga pulis ang nalapid sa balaod labo sila nga pagpasaka sa kaso sa mga nadakpan sa illegal nga drugas. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa PRO7 ni Butchag, kamaog nga kalampusan na pakita sa palan nga tinguha sa matag police units sa Tibok Rehiyon nga lig-on ang mga dokumento sa kaso, lakip na ang mga ebidensya nga ginusong ato sa korte. Ang mga investigador, intelligence operatives o ang mga arresting team sa PRO7 mao'y matumbog nga hinungdan sa laga nakuha nga kalampusan tungod kay gitarong nila ang paggunit sa kaso sama sa pagpreserbar sa mga ebidensya o ang striktong pagtuman sa legal protocols. Kinisubay sa paggiya sa mga prosecutor sa gobyerno nga usa sa hinungdan nga lig-on ang mga kaso nga ilang gisangat sa mga korte sa Central Visayas. Ang PRO7 pasabot nga ang ilaga nagkuha ang mga kalampusan mipaniguro nga mapanubag o mahatod ang hustisya sa tanang nadakpan nga nalabigit sa illegal nga drugas. Dugang niini nga ang puwersa sa kapulisan magpadayon silang trabaho batok sa problema sa illegal nga drugas pinagi sa case build-up o pagtamod sa balaod lakip na ang paghatag o proteksyon sa komunidad sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng Radyoman Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. At oras sa 5:38 na sa kahaponon ang kining portion nalit kinato sa DTX 500. Ito ba nagsahambin o ang mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag adlaw. Dula ka rin siya ng tinigan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, magkataba, makapaninod sa imong tulong, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension.
Samtang sa dugang pambalita mga kasama, ang Christmas tree lighting ceremony sa Dakbayan sa Mandawi ipahigayon karong gabi. Kasama mo sa balita Radyoman Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Alas 7 karong gabi, pasigao na ang Christmas tree ug uban pang mga dekorasyon sa Pasko diya sa Mandawi City Heritage Plaza. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwan ug uban pang lokal nga mga opisyal sa syudad mo'y mangu sa Christmas tree lighting diha sa plaza. Ang Christmas tree nga pula nga namay mutag dool sa Rizal Bonifacio Memorial Stage adunay gitas-on nga 17 metros. Gawa sa higante nga Christmas tree lakip sa makita mo ang Santa Claus House ug ang pula nga ribbon sa Mandawi City Hall. Inguman ang mga lanterns diha sa kadalanan sa maong syudad. Mato ni Uwan og himo nilang simple ang dayon-dayon sa Pasko karong tuiga pahaom sa sitwasyon humana kasinati ang sugbo og sunod-sunod nga mga kalamidad sama sa linog o bagyo. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radyoman Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo Nationwide. At oras alas 5:40 sa kahaponan mga kasama. Mayong pagpaminaw, bayong gabi di atag Sitio Laray sa Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo. Naglanog-lanog ang DYHP di sa Barangay Carreta mga kasama. Wirecast ang atong sibya. Ikan pa kagani na buntag, hangtod karong oras, hangtod na sa kagabhion. Shout out no, sa tanang mga nagpaminaw, labi na katong atong mga nabisita karong adlaw. Gumikan sa ato ang Eden Cheese. So good. Bahay, suki check mga kasama sa itong pagpahigayon sa rekadaiyang barangay sa Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. DYHP, una sa lahat. Weather update. Atong aninawon ang sitwasyon sa panahon sa musunod pa nga tak nagikan karon weekend na sabi mga kasama unsay masinati nato nga weather atong kondisyon sa panahon kay weekend man kagarong adlaw naglagiting ang kainit no kagani ng udto as early as 10 o'clock 11 o'clock init na kaayo. Atong i-check weather specialist sa Pag-asa Magtan Mark Gales sa maayong hapon Sir Mark. Hapon, Ma'am Aida, o sa ato mga sukintig paminaw itong latest update bahin sa kahimtang sa tuwang panahon karong hapon na nga na sa weekend. Update sa itong ginabantayan nga si kaning bagyong Berbena na siya doon sa Vietnam around 255 kilometers northwest sa may Pag-asa Island, kalayaan sa may Palawan. So, lahat na limang bagyo ha, wala na direktang epekto sa nasod pero ang iyahang hinunga o itong ginatawag nga trough nagapauwan paghihapon sa may Palawan ingon man pod sa may Occidental Mindoro. Sa laing bahin ang shear line o panatagbo aning amihan kining bugnaw nga hangin o kining init nga hangin gikan sa easterlies mao yung apekto karon nagpauwan karon diha sa silangang bahin sa Northern Luzon. Samtang ang northeast monsoon o amihan nagapasulabi karon sa nahibiling bahin sa Northern Luzon. Diri sa Kabisayaan, karong hapon na, ato na sa weekend, karong Sabado Domingo, ang dakong bahin sa Visayas, lakip na ang Central Visayas makasinatita sa mga timbol sa panahon. Masulabi ang init o kining adlaw, apanalang nga pa mga tsansa sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. Para sa kayumtang sa hangin o sa kadagatan, dili sa Kabisayaan, doon na pagkayamon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin, di na tuwang katagatan, magpabiling, magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod, gawas na lamang matungnan tani mga thunderstorms sa kadagatan, diin, sibligyod ang baloron na kahimtang tungod sa unos mugna ani mga thunderstorms. Diri sa Cebu atong kadagatan, doon ay hunas karong alas 8:22 sa gabi. Ug mutaog na pagbalik ug mga alas 3:33 sa kaadlawon. Temperatura karong hapon ato na sa weekend makasukod gikan 26 kato na sa 32 degrees centigrado. Haring adlaw ning salop kini alas 5:19 sa hapon musilang ug mga alas 5:45 sa buntag. Philippine Standard Time
alas 5:41 na sa kahaponon og mao na to ang latest weather update. Gikan diri sa buhatan sa DYHP pagkasamagtan ni si Mark Galos, maayong hapon og daghang salamat. Mayang hapon, daghang salamat, Sir Mark. DYHP. Una sa lahat, weather update. Weather Specialist Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Samtalugang pangbalikta mga kasama gikan sa kauluhan, mukabat ngadto sa 110 milyones ka pesos, 110 million na pesos cash ha, ang gidala sa Department of Justice kon DOJ karong adlaw. Gikan sa kanhi DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Matod pa kining maong salapi nga minilyon kickback. Matod ni Justice Secretary Frederick Vida, among kwarta ka bahin kini sa 300 million pesos nga nasabutan nga ibalik na Alcantara isip kabahin sa restitution mga kasama. Samtang nagkahinabi sa telepono sila si Presidente Bongbong Marcos Jr. o Ukrainian President Volodymyr Zelensky aron palig-unon ang relasyon tali sa duha ka mga nasod. Matod sa Presidente, ito kay nila ang posibleng kooperasyon kabahin sa food security, agriculture o digitalization. Lakip usab sa nisgutan ang pagpalig-on sa relasyon o koneksyon tali sa ASEAN o Ukraine, labi na pang muluhan sa Pilipinas ang umaabot nga 2026 ASEAN. At oras sa alas 5:43 na dugang pamabalita mga kasama og sa DYHP Sumbonganan human sa mga pahinumdum. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by Efficacent Oil Extra Strength. Narinig niyo ba si Kay Abad? Kapag ramdamang pagod o kirot, ihaplos lang gamit ang Efficacent Extra Strength. Okay ka na. Hanapin na sa suking tindahan. Kumpara nato, sipon lang na, para kaniya. Di ko kaduwa. Di ko kagawas. Dili ko ka eskwela. Ayaw i-delay ang pag-ayo. Taga-idayon siya og Neozep for Kids na ay triple ginawa relief para sa panghatsi, pingot og ilong ug hilanat para recover. Enjoy po dayon! Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Triple Ginhawa Relief. Coke, sinigang, mapapakoka sa sarap. Ang sarap ng Coke at sinigang. Mapapakoka sa sarap. Mapapakoka sa sarap. Asa si Fiang? Nana ko direk. Okay, standby. Live sound, take 1. Vita-Keratin. Vitamins na naapay keratin for only 670 pesos. Take 2. Vita-Keratin. Vitamins na naapay keratin for only 670 pesos. Take 3. Vita-Keratin. Vitamins na naapay keratin for only 670 pesos. Take. Kajut lang. 670 ra? Oh, pag-take na yun og 50 sachets sa Vita-Keratin. Vita-Keratin. With regular use, gandang salon lasting hair for only 670 SRP. Get gandang salon-lasting hair like Fiang with Vita-Keratin. Only 670 SRP. This newscast is brought to you by Bear Brand PMD. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. This newscast is brought to you by Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Gusto kong mag-relax pero... Sakit ang lawas? Pag-Alaksan FR, aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Si Heidelin Diaz ni, gatuo nga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Sir Fabcon, ang most flowerful bango sa Sir Fabcon na ay 3 times haba-habango. Si Dimples Hermana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa,
Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, mahatakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta nato sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga nanay na ay suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Dimples Romana para sa ginhawang Generica. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang gaan talaga ng Pasko pag nag-celebrate with the barkada and Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi-ho to our macaroni salad, hi-ho with our Lady's Choice Mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Jose Marie Chan here, Mac reunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. Ladies' Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Ladies' Choice. B-I-N-B-I-N-I-B! Hair kada ilugay mo para sabayan mo ako. Ilugay mo yung smooth, hair bago nakakagigil. Pagkagi Sunsilk ang gamit mo. In 1, 2, 3, ilugay mo Sunsilk. Worried about ponytail dents, tangles, and frizz? Use Sunsilk Smooth and Manageable every day for 5 times smoother, fragrant hair versus non-conditioning shampoo. Para Gandang lugar, ready lahat tayo. Sunsilk. Sabi ng Bini, ilugay mo na yan with Sunsilk. I have headache and I have siponots. Pag 2, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pag 2, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Sir, unsa ito pa yan eh? Kadsot lang bay, may sakit akong tiyan, ni hapdos. Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna. Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremil S Nose inig magsakit ang tiyan, ug minghapdos ni, basig hyperacidity na pag Kremil S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremil S knows best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud? Nagminus ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami. Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free.
Papalit akong daghan. Mau naganahan na ako kanimo. Nescafe sugar-free with stevia. Huwag na magpigil. Palit na. Nescafe sugar-free. Huwag na magpigil. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit ko Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya na akay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na-radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. with regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Mga idol, kini si Radyoman, AIDA TAMPUS, kay baw kung grabe atong pagpaningkamot para sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho o mga hagit sa adlaw-adlaw usahay, makabughat, makalabad sa ulo, makapamaol o hilanat. Kanang upat, pwede magdungan. Pero ayaw kabalaka, kay naay Rexidol Forte, ang diskarte para sa bughat o magdungan-dungan nga sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol and caffeine, maong mas paspas ang epekto sa lawas o makabalik dayon ta sa atong bulhaton. Sa manako, isip reporter, dili malikayan nga makasinati og magdungan-dungan nga sakit. Aray, murag mauna ni. Kinahanglan na ni Rexidol. Akong sakit, perti kapait. Nagbughat ko. Akong ulo ni sakit. Pamaol nga naay hilanat. Ante Melay, tabang please. It's me, your auntie! Diskartehan nato na! Rexidol Forte, ang mas paspas banat sa upak. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang bubanat, ang idol na kung mo diskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto kong mag-relax pero... Sakit ang lawas? Pag-alaksan FR, aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Si Heidelin Diaz ni, gatuo nga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Basta na ay hilanat. Dapat matik. Ibay Jessic. Sa hilanat hunahuna-on kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, i-Biogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Ang balita hatod kaninyo sa RightMed. Kay gusto sa RightMed, mubaskog ka mo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This news is brought to you by Magbantay Atay, isang paalala mula sa Liver Prime. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Ladies' Choice. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Neozep, Triple Ginhawa Relief. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang husay! So easy to use. Everest washing machine. Han, sino ever best partner mo in the world? Syempre, it's you, babe. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Bye, Buhag Haggard Hair! Hello, Cream Silk Vitamin Boost! Pinalaki with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day no buhag-hag. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day! Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day. Mga idol, kini si Radyoman, AIDA Tampus, kay bao kung grabe atong pagpaningkamot para sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho o mga hagit sa adlaw-adlaw usahay, makabughat, makalabad sa ulo, makapamaol o hilanat. Kanang upat, pwede magdungan. Pero ayaw kabalaka, kay na ay Rexidol Forte, ang diskarte para sa bughat o magdungan-dungan ng sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol and caffeine, maong mas paspas ang epekto sa lawas o makabalik dayon ta sa atong bulhaton. Sa manako, isip reporter, dili malikayan nga makasinati og magdungan-dungan nga sakit. Aray, murag mauna ni. Kinahanglan na ni Rexidol. Akong sakit, perti kapait. Nagbughat ko. Akong ulo ni sakit. Pamaol nga naay hilanat. Ante Melay, tabang please. It's me, your auntie! Diskartehan nato na! Rexidol Forte, ang mas paspas banat sa upak. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang mubanat, ang idol na kung mo diskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pasko na! Basta norm ka, umanimo, kumpleto imong Pasko. Kumpleto ang Pasko sa pansit, adobong spaghetti ko. Free! Pansit ka shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo nga miti-lami with Nor chicken cubes. Spaghetti nga miti special with Nor pork cubes. Kumpleto ang Pasko sa pansit, adobong spaghetti ko. Nor! Nor Chicken, Pork and Shrimp Cubes. Kumpleto ang kalami sa Pasko. Basta Nor, kaya ni mulutuon na. Baygon Katul presents Kwentong Mosquito. Murag aligri ang mga tao din nila. Diba, Mosquito? Sakto! Party po din ni Nato Tinggoy! Daghan ang mga tao nga mapaakan karon! Tara, atak! Oh no! Time pa sa, kibaw ka mga tao din ni kulon sa kadelikado ang dengue virus? O yan nga, no, di ay? Di naman sa nila mahibawaan kung magdalit na sa itong liho! Kung sa makasama! Kung sa man yan gidagkutan? Baygon, Satol! Baygon! Ang Baygon Katul nasuwaya na sa pagka-epektibo sa pagpatay sa lamok nga mamahimong magdala og dengue og daghatag og proteksyon Mga kasama hangtod ato 10 ka ang oras. idalit diha kaninyo ang hukom karon sa International Criminal Court kabahin sa itakda nga pag-hearing sa interim release ni Presidente or kanhi Presidente Rodrigo Duterte kato karon sa The Hague, Netherlands. Ato ning paminawon. And that access to the international contacts could provide the means to enable a suspect to abscond. Whether or not there was evidence that the suspect would actually utilize such contacts. In the impugned decision, in determining whether Mr. Duterte posed a flight risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute, the pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the Philippines. The appeals chamber considers that contrary to the defense's argument, the pretrial chamber specifically outlined why it found that there existed a network of supporters in relation to Mr. Duterte, and for which reason this supported its conclusion that the risk under Article 58(1)(b), subparagraph 1 of the statute was established. In the view of the appeals chamber, the manner in which the pretrial chamber undertook this assessment was case-specific, as it took into account the specific circumstances of Mr. Duterte, amongst others, his position as former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City in May
2025. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber committed an error in assessing and considering Mr. Duterte's network of supporters for the purpose of its examination of the risk under Article 58(1)b, subparagraph 1 of the statute. Further, under the first ground of appeal, the defense argues that the pretrial chamber's alleged reliance on irrelevant considerations led to errors of law and fact. Regarding the arguments on the assessment of evidence and, in particular, the defense's contention that a number of factors relied on by the pretrial chamber were irrelevant, the appeals chamber notes that when assessing the risk under Article 58(1)b, subparagraph 1 of the statute, the pretrial chamber relied on several factors in support of its finding that such risk existed. It relied on a statement by Mr. Duterte, statements by others, Mr. Duterte's position as a former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City, as well as the matter of the gravity of the alleged crimes and concomitant sentence in case of conviction. The appeals chamber observes that the defense does not explain why, in its view, these factors were irrelevant to the pretrial chamber's assessment. Without more, the defense has failed to substantiate that the pretrial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. In the same vein, the defense fails to demonstrate that the pretrial chamber's reliance on Mr. Duterte's re-election as mayor of Davao City in its assessment of the risks under Article 58(1)b, subparagraph 3 of the statute was unreasonable. Moreover, with regard to the defense's contention that the pretrial chamber selectively cited facts and ignored others in the same items of evidence, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate how the fact that the pretrial chamber accorded weight to the statement from Mr. Duterte that it cited should result in the pretrial chamber's ignoring or attaching no weight to other statements. Regarding gravity and concomitant sentences in case of conviction, it is recalled that the appeals chamber has consistently held that these factors are relevant considerations in assessing the risk under Article 58(1)b, subparagraph 1 of the statute, as these are factors that may increase an incentive of a person to abscond. In the present instance, the gravity of the alleged crimes and the possibility of a lengthy sentence was but one of the factors the pretrial chamber took into account in its assessment of risks under Article 58(1)b, subparagraph 1 and 2 of the statute. And it looked at the specific allegations against Mr. Duterte. It follows that the defense has failed to demonstrate an error. Regarding the question of whether the pretrial chamber erred in fact by failing to give appropriate weight to relevant facts, specifically Mr. Duterte's health condition and its mitigating effect on the risk factors set out in Article 58(1)b of the statute as argued by the defense, the appeals chamber recalls that there is no provision in the court's legal texts that specifically provides for the interim or conditional release of a detained person on health grounds. Nevertheless,
the appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)(b) of the statute, and may be a reason for a pretrial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case-specific. Contrary to the defense's assertion, nowhere did the pretrial chamber suggest that it was precluded from assessing the information about Mr. Duterte's health within the context of its assessment under Article 60.2 of the statute. Rather, it noted the reports placed before it and considered that they were unable to affect its finding on risks under Article 58(1)(b) of the statute. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Second ground of appeal. I will now turn to the second ground of appeal. Under this ground, the defense challenges the pretrial chamber's assessment of the proposed conditions of release and state warranties. The defense argues that the pretrial chamber erred in law in failing to address the proposed conditions of release and state warranties. The appeals chamber is of the view that the pretrial chamber did not appear to criticize a lack of detail in the proposed conditions, but rather in the details as how the state which accepted to receive Mr. Duterte would implement the necessary conditions. The pretrial chamber did not consider release with conditions as required, but found that in the circumstances before it, the risks it had identified could not be mitigated by the proposed conditions. Moreover, the appeals chamber is of the view that the pretrial chamber was not obliged, as suggested by the defense, to seek further observations from the concerned state, because it did not envisage the possibility of release given the risks it found Mr. Duterte presents under Article 58(1)(b) of the statute. For these reasons, the appeals chamber finds that the defense has failed to identify an error by the pretrial chamber when addressing the proposed conditions of release and state warranties. In relation to the question of whether the pretrial chamber erred in law by failing to consider if the proposed state warranties could mitigate the risks under Article 58(1)(b) of the statute, the appeals chamber finds that this does not appear from the impugned decision that the pretrial chamber would have required an elimination of risks, as argued by the defense. Instead, the impugned decision specifically states that the pretrial chamber did not consider the suggested conditions to sufficiently mitigate the identified risks. It is also apparent from the factors brought forward by the pretrial chamber when examining the implementation of conditions that it did consider them. Finally, the appeals chamber considers irrelevant to which conditions the prosecutor agreed when discussing potential release of the suspect to the host state. What matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties
proffered in relation to a release to the state party concerned. For these reasons, the appeals chamber is of the view that the defense failed to substantiate the pretrial chamber's conclusions were unreasonable. Regarding the defense's contention that the pretrial chamber erred in fact and law by taking into account irrelevant considerations in respect to the state warranties, the appeals chamber considers that the pretrial chamber's finding mainly related to the implementation and enforcement of the proposed conditions. It considered the practical implications of ensuring adherence to the proposed proffered conditions in a situation such as the one at hand. It did so against the backdrop of having found that all three risks under Article 58(1)(b) of the statute were established. As such, it was reasonable for the pretrial chamber to examine how, in practice, the suggested conditions would be implemented. The defense has failed to show an error in this assessment. For these reasons, the appeals chamber considers that the defense has failed to show how the pretrial chamber erred in its assessment of the proposed conditions of release and state warranties. For the foregoing reasons, the second ground of appeal is rejected. Third ground of appeal. Regarding the third ground of appeal, within which the defense argues that the pretrial chamber erred in not considering humanitarian grounds either as independent consideration or mitigating factor in assessing interim release, the appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Further, the appeals chamber recalls that the medical condition of a detained person may be a reason for a chamber to grant interim release with conditions, and that the chamber enjoys discretion when deciding on conditional release. The appeals chamber considers that it is not apparent from the pretrial chamber's assessment that it was unreasonable. The pretrial chamber found the existence of risks under Article 58(1)(b) of the statute, which were not mitigated by Mr. Duterte's purported condition, and also could not be mitigated by any condition imposed upon release. The pretrial chamber then proceeded to analyze whether humanitarian grounds, as argued by the defense, could justify release on conditions. The appeals chamber thus considers that the pretrial chamber assessed the relevant information before it in light of the arguments made by the defense and reached its conclusion on this basis. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber's assessment was unreasonable. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretrial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it.
In the present case, having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. All rise. Mga kasama, inyohang nadungog si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru, ang presiding judge karon nga nagtuki o nagbasa sa ilahang hukom o na judgment sa gipangayo nga interim release sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mga kasama, sumatutang gibasura sa International Criminal Court kon ICC Appeals Chamber ang apila ang tinguha sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga hatagag kagawasan kung papaulion og buhian na ang kanhi Presidente nga si Duterte apan gipalig-on pa sa Appeals Chamber sa ICC ang ilang hukom nga naa sila sa sakto nga desisyon nga dili itugot ang interim release sa kanhi Presidente sa Pilipinas nga si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kini nagpasabot nga si Duterte magpabilin paghihapon sa ICC Detention Center dito sa The Hague, Netherlands, samtang nagpadayon pa ang proceedings sa iyang kaso, ang crime or alleged crime against humanity, mga kasama. Kainumduman itong September 26, 2025, ang pre-trial chamber ni deny usab, ni basura usab sa request for interim or provisional release sa kanhi Presidente gumikan sa mga rason nga risk of flight, sama na lang dili mo balik sa The Hague, Netherlands kung galing makapauli na sa Pilipinas. Ano naman ang potential nga pag-obstruct or danger sa investigation, labi na ang intimidating witnesses. Unay rason nga gi-challenge pinagi sa mga legal team ni kanhi Presidente Duterte ang maong ruling ni atong September 26, 2025. Maging man ang pag-argue ang mga punto sa Appeals Chamber o gumikan ni ana gitinguha gihapon sa kampo ni Duterte nga tugutan kini nga makapauli sa Pilipinas ug mauning hukom karong adlaw, mga kasama, nga gibasa ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru. Paabot nga mo pagawas sa ilahang statement ang kampo or legal team ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, mga kasama, gumikan kay ang tulo ka mga gitumbok nga mga puntos sa kampo ni Duterte nga nganong kinahanglang papaulion, nganong pagawson man ang kanhi Pangulo og pabaliko na diri sa Pilipinas. Anay giingon, mabasa nato sa mga social media sites nga bring Duterte home. Bring Tatay Digong home. Ano nga, papaulion na sa Pilipinas apan pinaagi sa ruling karon sa International Criminal Court, pinaagi sa Appeals Chamber, mga kasama, ang tinguha sa legal team sa Duterte nga pa buhian na o hatagan na kagawasan ang kanhi Pangulo, tanan gidenay, tanan wa aprobahi o gipalig-on pa sa Appeals Chamber sa International Criminal Court. Wa sila masayop sa ilang hukom nga dili i-grant
ang pagpapauli sa kanhi Pangulo mga kasama. Matud pa ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza nga napakyas ang kampo ni Duterte no sa pagapunto or sa ilahang pagsupak sa maong desisyon. No, wala maisabilisar sa kampo sa mga Duterte nga nasayop ang appeals chamber sa ilahang nahunang desisyon sa pagbasura sa interim release sa kanhi Pangulo mga kasama. Sa pagkakaroon paabot no ang atong paminawon siguro ni kasama nga ni Muel padayon atong padayonon. Nipadala og waiver ang kanhi Pangulo nga si Duterte nga dili maka-appeal in personal ngadto sa criminal court karon. Og inay ang iyahan na lang legal team mga kasama. Kasama standby lang mo diri sa DYHP alang sa dugang pang-update labi na statement sa kampo sa mga Duterte sa iyang pamilya sa Vice Presidente nga anak de kanhi Pangulo Rodrigo Duterte mga kasama. Atong balikon to summarize gibasura sa appeals chamber sa International Criminal Court ang tinguha sa kampo ni Duterte sa legal team nga papaulion og hatagag kagawasan ang kanhi Pangulo. Mato ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza sa Peru nga way makitang probable cause nga itugot ang kagawasan sa kanhi Pangulo o wala matumbok sa legal team sa mga Duterte nga nasayop ang appeals chamber sa ilang nahaunang desisyon nga dili pag-grant sa tinguha sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga hatagag kagawasan ang kanhi Pangulo. RMN Flash Report. O din natapos ang atong ang DYHP News Updates karong gabi una mga kasama. Atong oras na pupos na. Natay mga gipatalinghugan karon off-air na lang portion sa atong DYHP Sumbonganan sa atong samtang sa padayon na sab nato nga paghatag sa assistance sa mga naapektuhan ni Bagyong Tino labi na gyud sa kato mga casualties di na mga pamilya nga nakapakita sa mga dokumento sa mga nipanaw nilang mahal sa kinabuhi atong padayon nga gi-assess off-air sa atong tulumanon. Atong partner karon sa Master Control kasama Jerome Yap diri sa DYHP Digital kasama Nimel James Quiñones Transmitter Site kasama Robel Boyser Alantala Dua. Ini si Radyoman Aida de la Cruz Tampus. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Guliat musunod. DYHP RMN Cebu, the official #1 radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.